अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली। चैनल यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करेंगे एक अहमदी डॉक्टर पे जिनका बेईमाना तरीक़े से कत्ल किया गया सरगोदा शहर में। और इससे पहले कि हम ये बात करें कि आखिर क्यों हम किसी की मजहबी बुनियाद पर उसको कत्ल भी करना जायज़ समझते हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस होते हैं, कभी वो शिया होते हैं, कभी वो अहमदी होते हैं। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम की तरफ जाएं, ख़वातीन व हज़रात, अगर आपने अभी तक चैनल यास्मीन आफ्ताब अली को सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा के बेल आइकॉन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। ख़वातीन व हज़रात, आपको स्क्रीन पे हुसैन हक्कानी साहब की ट्वीट नज़र आ रही होगी। उन्होंने अपने ट्वीट में हाल में होने वाले अहमदिया फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले एक डॉक्टर का जो सरगोदा में कत्ल किया गया उस पर तबसरा किया। उन्होंने सवाल किया कि हम क्यों आखिर ऐसा करते हैं, शियों के अगेंस्ट जाते हैं, फैशन हो गया जी, अब शियों को मारना है, कभी अहमदियों के पीछे जाते हैं, ऐसा क्यों है? ये पहला केस नहीं है डॉक्टर साहब का, ऐसे बेहिसाब केसेस आते रहे हैं। इससे पहले कि हम इस सेगमेंट पे अपने प्रोग्राम के जाएं कि ऐसा क्यों है, क्यों हम इतने इंतहा पसंद हो गए हैं कि हम कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। हम पहले अहमदी मूवमेंट जो चली, जिसको आप कहते हैं, उसका लावा तो पहले से पक रहा था। उसके जरासीम यंग जनरेशन के दिमाग में तो डाले जा रहे थे। और ये किसके दिमाग में डाले जा रहे थे? ये स्टूडेंट जो थे इस्लामी जमातुल तैयबा के। तो हम कहानी उधर से शुरू करेंगे जब ये वाक़या हुआ, जब ये इरप्ट हुआ वाक़या, और उस वाक़े ने वो फैसला कराया पाकिस्तान में जिसने अहमदियों की तारीख़ पाकिस्तान में बदल के रख दी। मई 22, 1974 160 लोग IJT के, जो स्टूडेंट इस्लामी जमात तैयबा IJT, एक ट्रेन में पेशावर की जानिब रवाना हुए। रास्ते में ट्रेन का पड़ाव आया रबवा के स्टेशन पे। वहाँ पे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अहमदियों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। ये अचानक इस तरह के नारेबाजी होना एक बड़ी अचंभे की बात थी, क्योंकि इस किस्म से पहले कभी हुआ नहीं था। लेकिन उसके बाद डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक जब वापसी पर रबवा के स्टेशन पर यह ट्रेन रुकी तो 28 मई को जो रबवा के लीडरान थे, उन्होंने अपने यंग लड़कों को कहा कि आप हॉकी स्टिक्स लेके जाएं, और इन्होंने इस कदर गाली गलौच करी है तो इसका बदला लें। 28 मई को अहमदिया स्टूडेंट स्टेशन पे जमा हुए और हॉकी स्टिक से लेके उन्होंने IJT के वापस आने वाले तलबात पे हमला कर दिया। लड़ाई में IJT के 30 तलबा काफ़ी ज़ख्मी हुए। एक गैर मुल्की रिपोर्टर जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे, और ये मैं डॉन की रिपोर्ट कोट कर रही हूँ, उनका कहना था ये इतना कुछ लग रहा था जैसे सब स्टेज्ड हो। उनका गालियाँ देना, इनका रिएक्ट करना, ये सब एक स्टेज्ड इवेंट लग रहा था, क्योंकि पहले इस तरह का कोई वाक़या कभी पेश नहीं आया। पुलिस ने 71 अहमदिया मर्दों को रबवा से गिरफ्तार किया, और तब पंजाब के चीफ मिनिस्टर हनीफ रामे साहब हुआ करते थे। उन्होंने KM समदानी, जो हाई कोर्ट के जज थे, उनको मुतय्यन किया एक कमेटी के लिए कि, या कमीशन कह लें आप, कि तहक़ीक़ की जाए कि वाक़या क्यों हुआ और किसने शुरू कराया, अचानक ऐसे क्या हुआ। मगर IJT ने अपनी प्रोसेशन स्टार्ट कर दी। उनके साथ बहुत सारी मजहबी जमातें मिल गईं, और फिर वो दिन आया जिस दिन अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। उससे पहले ऐसा नहीं था। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड को स्पेस दी। उस वक्त पॉलिटिकल हालात हैं वो ऐसे थे कि वो उस वक्त मजहबी जमातों का सपोर्ट चाहते थे। वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मजहबी जमातों की मुखालफत नहीं जानते थे। तो अहमदियों को एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आकर एक आई, और उसके तहत उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया। सवाल ये उठता है कि क्यों पाकिस्तानियों में अक़लियतियों को लेकर इस कदर तासुब है। कभी हम सच्चे या झूठे मुकदमों में ब्लास्फेमी के लोगों को जला के मार डालते हैं,
آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے ایک سری لنکن انجینئر جو لوکلی ایک فیکٹری میں کام کر رہے تھے ان کو بھی جلا کے مارا گیا تھا اسی طریقے سے. کبھی ہم احمدیوں کے مذہب سے ان کے اس مذہب سے تعلق ہونے پر ان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ مسلمان نہ ہوں صحیح، جو مائنورٹیز ہیں، اقلیت ہیں ہماری، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ نہ ان کو مسلمان مانیں، ٹھیک ہے، وہ تو اگر اسلام کے بعد کوئی کہتا ہے کہ جی کوئی اور مذہب آئے گا یا کوئی آئے گا تو پھر وہ تو ہماری بیسک ٹینٹس کے بالکل خلاف ہے. لیکن کیا ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم کسی کی بھی، کیونکہ وہ ایک مذہب کا پیروکار ہے، ہم اس کی جان لے لیں؟ دیکھیں، ہم اگر سنی ہیں یا شیعہ ہیں، ہم صرف اس لیے ہیں کیونکہ ہم اس سیکٹ میں پیدا ہوئے ہیں، اس کا ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ نہیں کیا ہے کہ آپ کا صرف مسلمان ہے تو جنت کا دروازہ کھل جائے گا، آپ کے اعمال بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. لیکن 2022 کی یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ورلڈ رپورٹ کے مطابق احمدیہ یا قادیانی مذہب کے لوگوں کو انصاف نہیں دیا جاتا. کورٹ میں ان کے حق کے لیے انصاف کے فیصلے نہیں ہوتے اگر وہ ڈیزرو بھی کرتے ہوں. 2022 میں 49% کیسز پولیس نے رجسٹر کیے جن لوگوں نے بقول ان کے مسلمان بننے کا ڈھونگ کیا. رپورٹ کا کہنا تھا کہ انہیں آئی ڈی کارڈ ملنے میں دقت کا سامنا ہوتا ہے، ان کو پاسپورٹ نہیں دیے جاتے، بہت تنگ کیا جاتا ہے، ڈرائیونگ لائسنسز وغیرہ بھی نہیں ملتے. اب اگر ہم انڈیا میں انڈینز کو برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر جو انڈیا کا ہے اس میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ سکھوں کے ساتھ یا اینٹی مسلم لاز لا رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی صوفیہ قریشی صاحبہ جو انڈین آرمی کی اسپوکس پرسن ہیں، بڑی گریسفل خاتون ہیں، ان کے بارے میں بی جے پی کے ایک منسٹر نے کہا کہ شی از دا سسٹر آف دیز ٹیررسٹس. جو ابھی کیس ہوا تھا جس کے پیچھے اتنی لڑائیاں اور پہلگام کیس جو ہوا تھا، تو اس پہ بڑا اعتراض اٹھا، پوری دنیا نے اس پہ کمنٹ کیا اور ان سے معافی منگوائی گئی اور پھر ان کو مطلب بہت زیادہ کوئی اسٹرکٹ ایکشنز وغیرہ کا بھی کہا گیا جو میرا نہیں خیال کہ کوئی لیے گئے. لیکن یہ کہ کسی کو بھی ہم کر دیں وکٹمائز تو یہ تو بات بنتی نہیں ہے. اور اگر پاکستان جب نہیں بنا تھا تو کیا ہندو پاکستان کے ساتھ وہی مظالم نہیں کر رہے تھے جو ہم آج ان کی جگہ لے کر اپنی اقلیتوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سوال کے ساتھ خواتین و حضرات، خدا حافظ.